पुरुषोत्तम मासर सबुठारु महान व्रत हेउछि एकादशी व्रत। एही मास साधारण मास नुहंती, एहा भगवानकर अति प्रिय मास। कारण सबु मासर स्वामी जणे जणे देवता थिबा बेले पुरुषोत्तम मासर स्वामी हेउछंती स्वयं पुरुषोत्तम भगवान विष्णु। तेणु एही मासरे करा जाइतिबा पुण्य कोटि गुण फल दिए। एही एकादशीर नाम पद्मिनी एकादशी बा पुरुषोत्तमी एकादशी। एहाको निर्जला एकादशी बोली मध्य कुहा जाए। आज दिन में निर्जल रही एकादशी व्रत कले 24 एकादशीर पुण्य प्राप्त होइथाए एवं जीवन में करिथिबा समस्त पाप नष्ट हो जाए। एही एकादशी व्रत सूर्योदय परदिन सूर्योदय पर्यंत पालन करा जाए। केही केही कहती राति 12टा परठारु खाइबा पीवा निषेध, ताहा नुहे। साधारणतः आमे रात्रि 12टा पर भोजन करती नहीं, किंतु एकादशी दिन सूर्योदय पूर्वर जलपान करिपारिबे। आसंतु जानिबा एही पद्मिनी एकादशी व्रतर विधि विधान महात्म्य एवं व्रत कथा। युधिष्ठिर महाराज पचारुछंती एवं श्रीकृष्ण भगवान ताहा बुझाई कहउछंती। पद्मिनी एकादशी बा पुरुषोत्तम एकादशी। अर्जुन कहिले, हे भगवान, एबे आपण अधिमास मल मास बा पुरुषोत्तम मास शुक्ल पक्ष एकादशी विषय रे कहंतु। एहार नाम कौन तथा व्रतर विधि कौन, एथिरे केउ देवतांको पूजा करा जाए और एही व्रतरु केउ फल मिले। भगवान श्रीकृष्ण कहिले, हे पार्थ, अधिमास शुक्ल पक्ष एकादशी नाम पद्मिनी, जहा अनेक पुण्य प्रदान करिथाए। एही एकादशी व्रत पालन कले मनुष्य विष्णुलोक को जाए। एहा बहु पापहारी तथा भक्ति और मुक्ति प्रदानकारी। ध्यान पूर्वक एहार महात्म्य शुण। दशमी दिन एही व्रत आरंभ करबा उचित। एकादशी दिन प्रातः काल नित्य क्रियारू निवृत्त होई पुण्य क्षेत्र को स्नान करबा पई जीवा उचित, किंबा जदि एहार सुविधा नाही घरे गंगा जल रे स्नान करि परिबे। एही समय रे गोबर माटी तीर कुश तथा अँला चूर्ण रे विधि पूर्वक स्नान करबा आवश्यक। स्नान पूर्व शरीर रे माटी लगाई प्रार्थना करबा उचित। हे मूर्तिका, मु तुमको नमस्कार करुछि, तुम स्पर्श रे मो देह पवित्र हेउ। समस्त औषधर उत्पन्न होइथिबा एवं पृथ्वी को पवित्र करुथिबा तुमे मते शुद्ध कर। ब्रह्मांक छेपरु उत्पन्न होइथिबा हे मूर्तिका, तुमे मो शरीर को स्पर्श करी मते पवित्र कर। हे शंख चक्र गदाधारी देवाधिदेव, आपण मते स्नान निमंते आज्ञा दियंतु। एहा परे वरुण मंत्र जप करी पवित्र तीर्थर अभाव रे सेमानंकर स्मरण करी कौनसी पोखरी रे स्नान करबा उचित। स्नान परे स्वच्छ और सुंदर वस्त्र परिधान करी संध्या तर्पण करी मंदिर को जाई भगवान को धूप दीप नैवेद्य पुष्प केसर आदि देई पूजा करिवो। एहा परे भगवान सम्मुख रे नृत्य गीतर आयोजन करिवो। भक्तजनक सहित भगवान आगरे पुराण कथा शुणिबा विधेय। अधिमास शुक्ल पक्षर पद्मिनी व्रत निर्जला करा जाए। जदि निर्जला रहिबार शक्ति नाही तेबे जलपान बा अल्पाहार करी व्रत करिबा उचित। राति रे जागरण करी नाच गीत सहित भगवान को स्मरण करिवे। प्रत्येक प्रहर रे भगवान अथवा महादेव को पूजा करिबा उचित। प्रथम प्रहर रे भगवान को नड़िया, द्वितीय प्रहर रे बेलफल, तृतीय प्रहर रे सीताफल, आत और चतुर्थ प्रहर रे सुपारी नारंगी अर्पण करा जाए। एथिरो प्रथम प्रहर रे अग्निष्टोम, द्वितीय प्रहर रे वाजपेय यज्ञ, तृतीय प्रहर रे अश्वमेध यज्ञ और चतुर्थ प्रहर रे राजसूय यज्ञर फल मिलिथाए। एही व्रत ठारू बड़ संसार रे कौनसी यज्ञ तप दान बा पुण्य नाही। एकादशी व्रत करुथिबा मनुष्य को समस्त तीर्थ और यज्ञर फल मिल जाए। एहीपरि सूर्योदय पर्यंत जागरण करबा उचित और स्नान करी ब्राह्मण को भोजन कराइबा उचित। एही प्रकार जो मनुष्य विधि पूर्वक भगवान को पूजा तथा व्रत करती सेमानंकर जन्म सफल हो जाए एवं सेमाने एही लोकरे नानादि सुख भोग करी शेषरे भगवान विष्णु परम धाम को जाती। हे पार्थ, मु तुमको एकादशी व्रतर संपूर्ण विधान कहली। एबे जो माने पद्मिनी एकादशी व्रत भक्ति पूर्वक करिसंती सेमानंकर कथा कहूची ध्यान पूर्वक शुण। एही सुंदर कथा पुलस्त्य ऋषि नारद को कहिथिले।
ଥରେ କାର୍ତ୍ତବୀର୍ଯ୍ୟ ରାବଣକୁ ନିଜର କାରାଗୃହରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ମୁନି ପୁଲସ୍ତ୍ୟ କାର୍ତ୍ତବୀର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ବିନତି କରି ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରାଇଲେ। ଏହି ଘଟଣା ଶୁଣି ନାରଦ ପୁଲସ୍ତ୍ୟଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ହେ ମହାରାଜ, ଏହି ମାୟାବୀ ରାବଣ ଯିଏ ଇନ୍ଦ୍ର ସମେତ ସମସ୍ତ ଦେବତାଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରିଥିଲା, ତାକୁ କାର୍ତ୍ତବୀର୍ଯ୍ୟ କିଭଳି ଜିଣିଲା ତାହା ମୋତେ ବୁଝାଇ କୁହନ୍ତୁ। ପୁଲସ୍ତ୍ୟ କହିଲେ, ହେ ନାରଦ, ଆଗରୁ କାର୍ତ୍ତବୀର୍ଯ୍ୟ ନାମକ ଜଣେ ରାଜା ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ। ଏହି ରାଜାଙ୍କର 100 ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାରି ହେଲେ ରାଜ୍ୟଭାର ସମ୍ଭାଳିବା ଭଳି ଯୋଗ୍ୟ ପୁତ୍ର ନଥିଲେ। ତେଣୁ ରାଜା ଆଦରପୂର୍ବକ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ଡକାଇ ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଯଜ୍ଞ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଅସଫଳ ହେଲା। ଯେପରି ଦୁଃଖୀ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଭୋଗ ନିରସ ଲାଗେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ରାଜାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୁତ୍ର ବିନା ନିଜର ରାଜ୍ୟ ଦୁଃଖମୟ ପ୍ରତୀତ ହେଉଥିଲା। ଶେଷରେ ସେ ତପ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଜାଣି ତପସ୍ୟା କରିବା ନିମନ୍ତେ ବଣକୁ ଚାଲିଗଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ଅଳଙ୍କାର ତ୍ୟାଗ କରି ନିଜ ପତି ସଙ୍ଗରେ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ 10,000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତପସ୍ୟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ରାଜାଙ୍କ ଶରୀର ଅସ୍ଥି ଚର୍ମସାର ହୋଇଗଲା। ଏହା ଦେଖି ପ୍ରମୋଦା ବିନୟ ସହିତ ମହାସତୀ ଅନୁସୂୟାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ମୋ ପତି ତପସ୍ୟା କରିବାର 10,000 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ ନାହିଁ, ଯଦ୍ୱାରା ମୋତେ ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ଏହା ଶୁଣି ଅନସୂୟା କହିଲେ ଯେ, ଅଧିମାସ ଯାହା 36 ମାସ ଅର୍ଥାତ୍ 3 ବର୍ଷ ପରେ ଆସେ, ଏଥିରେ 2ଟି ଏକାଦଶୀ ପଡ଼େ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଶୁକ୍ଲପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀର ନାମ ପଦ୍ମିନୀ ଓ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀର ନାମ ପରମା। ଏହାର ବ୍ରତ ଓ ଜାଗରଣ କଲେ ଭଗବାନ ତୁମକୁ ଅବଶ୍ୟ ପୁତ୍ର ଦେବେ। ଏହାପରେ ଅନସୂୟା ବ୍ରତାନୁଷ୍ଠାନର ବିଧି ବତାଇଲେ। ଅନସୂୟା ବତାଇଥିବା ବିଧି ଅନୁସାରେ ରାଣୀ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ଓ ରାତିରେ ଜାଗରଣ କଲେ। ଏଥିରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ତା ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ ଏବଂ ତାକୁ ବର ମାଗିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ରାଣୀ କହିଲେ, ଆପଣ ଏହି ବରଦାନ ମୋ ପତିଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରମୋଦାଙ୍କ ବଚନ ଶୁଣି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରମୋଦେ, ମଳ ମାସ ମୋର ବହୁତ ପ୍ରିୟ, ସେଥିରେ ପୁଣି ଏକାଦଶୀ ତିଥି ମୋର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପ୍ରିୟ। ତୁମେ ଏହି ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ତଥା ରାତ୍ରି ଜାଗରଣ ବିଧିପୂର୍ବକ କରିଅଛ, ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମ ଉପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ। ଏତିକି କହି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର, ତୁମେ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ବର ମାଗ, କାରଣ ତୁମର ପତ୍ନୀ ମୋତେ ପ୍ରସନ୍ନ କରିଅଛି। ଭଗବାନଙ୍କ ମଧୁର ବାଣୀ ଶୁଣି ରାଜା କହିଲେ, ହେ ଭଗବାନ, ଆପଣ ମୋତେ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂଜିତ ତଥା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଦେବ, ଦାନବ, ମନୁଷ୍ୟ ଆଦିଠାରୁ ଅଜେୟ ଉତ୍ତମ ପୁତ୍ର ଦିଅନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ତଥାସ୍ତୁ କହି ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇଗଲେ। ଏହାପରେ ସେମାନେ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ସେଠାରେ କାର୍ତ୍ତବୀର୍ଯ୍ୟ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ସଭିଙ୍କ ଠାରୁ ଅଜେୟ ଥିଲେ। ସେ ରାବଣକୁ ଜିତିଥିଲେ। ସବୁ ପଦ୍ମିନୀ ବ୍ରତର ପ୍ରଭାବ ଥିଲା। ଏତିକି କହି ପୁଲସ୍ତ୍ୟ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ହେ ପାଣ୍ଡୁନନ୍ଦନ ଅର୍ଜୁନ, ଏଠାରେ ମୁଁ ଅଧିମାସର ଶୁକ୍ଲପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ କଥା କହିଲି। ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଏହି ବ୍ରତାନୁଷ୍ଠାନ କରେ ସେ ବିଷ୍ଣୁଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଏକାଦଶୀ ହେଉଛି ହରିବାସ ତିଥି, ହରିଙ୍କ ନିବାସରେ ଆବାସ କରିବାର ଦିନ, ହରିଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ, ହରି ଗୁଣଗାନ ଓ ହରିଙ୍କ ନିମିତ୍ତ କର୍ମ କରିବାର ଦିନ। ଏହି ବ୍ରତ ସଦୃଶ କୌଣସି ବ୍ରତ ସୃଷ୍ଟିରେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ 12 ମାସରେ 24ଟି ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପାଳନ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର କୋଟି କୋଟି ଜନ୍ମର ପାପ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ଏବଂ ଏ ସଂସାରର କୌଣସି ଶକ୍ତି ତାଙ୍କର କିଛି ବି କ୍ଷତି କରିପାରେ ନାହିଁ। ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ରାଜା ଅମ୍ବରୀଶଙ୍କୁ ଦୁର୍ବାସା ଅପମାନିତ କରିଥିଲେ ବୋଲି ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଦୁର୍ବାସାଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ାଇଥିଲା। ଶେଷରେ ଦୁର୍ବାସା ଭଗବାନଙ୍କର ଶରଣ ପଶିଥିଲେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରାଜା ଅମ୍ବରୀଶଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁର୍ବାସାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯାଇ କହିଥିଲେ, ମୋର ଭକ୍ତକୁ ଯେ ପୀଡ଼ନ୍ତି ମୋ ଚକ୍ର ତେଜେ ନାଶ ଯାଆନ୍ତି। ହେ ସଜ୍ଜନ, ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତର ମହିମା କେତେ। ଅନେକ ଭାବନ୍ତି ଏହି ବ୍ରତ କେଉଁମାନେ କରିବେ, କେଉଁମାନେ କରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ରତ କରିବାର କୌଣସି ଅଙ୍କୁଶ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ କହିଥିଲେ, ବାଳକେ ମୋର ବୋଲ କର, ବେଣୁହୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସୁମର। ବାସ୍ତବରେ ଏହି ପବିତ୍ର ବ୍ରତର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି। ଦିନ ସାରା ଉପାସ ରହି ଜଳ ତୁଳସୀ ପାଇବା, ରାତ୍ରି ଉଜାଗର ହୋଇ ହରିନାମରେ ମଜିବା, ଦ୍ୱାଦଶୀରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ସମର୍ପଣ କରି ଅତିଥି ସେବା ସହିତ
ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଅମୃତ ଭାଗବତ ବାଣୀ କିଛି ଶ୍ରବଣ କରିବା। ଓଂ ଅଖଣ୍ଡ ମଣ୍ଡଳାକାରଂ ବ୍ୟାପ୍ତ ଯେନ ଚରାଚରଂ ତତ୍ପଦଂ ଦର୍ଶିତଂ ଯେନ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ। ନାରାୟଣଂ ନମସ୍କୃତ୍ୟଂ ନରଂ ଚୈବ ନରୋତ୍ତମଂ ଦେବୀଂ ସରସ୍ୱତୀଂ ବ୍ୟାସଂ ତତୋ ଜୟମୁଦୀରୟେତ୍। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद्रमृतद्रव संयुक्तं पिबेत भागवतं रसमालयं मुहुररसिका भुवि भावुकाः। गोविंद 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 पदु गळुछि मकरंद से मकरंद पान करी हेले तरिले ब्रजनारी से ब्रजनारीଙ୍କ ପୟରେ मन मथाउ निरंतरे मन निरंतरे थाउ। हा कृष्ण बोली जीव जाऊ हा कृष्ण बोली जाऊ जीव मोते उधर राधाधव से मकरंद बही गला ईश्वर मस्तके रहिला। ईश्वर देले नारदंको नारद कहिले व्यासको व्यास ता सुक मुखे देले सुकता परीखे कहिले एणु होइला भागवत संसारे होइला विख्यात सर्वपुराण मध्ये सार भागवत जे नाम तार परम शास्त्र भागवत अभ्यास करुथिब नित्य परम भागवत वाणी जीवनी स्तरे जहा शुणी अनेक जन्म पुण्य फले मनुष्य जन्म मोहितले भारत भूमि मध्ये थाई मनुष्य जन्म को पाई मनुष्य जन्मटी दुर्लभ जेबे गोविंदे करे भाव कृष्ण मूर्ति भगवान केवल नाम संकीर्तन करई श्रवण कीर्तन लभई गोविंद चरण आत्मार बंधु पद्मनाभ अन्य भजने की लाभ आत्मा को आत्मा जेबे स्मरे परमानंद विहरे। श्री भगवान वाच पूर्वर्जित कर्म फले जाची मु देउ थाए बळे मोहर सेवा व्रत फल केबे हेनु होई विफल मते भजन्ति प्राणी जेते सुखे तरन्ति से निश्चिते जन्म मरणे नाही भ्रांति हेळे संसार तरी जान्ति मुजा
ତାକୁ ହୁଅଇ ସଦୟ, ତାହାର ନାହିଁ ଦୁଃଖ ଭୟ। ଭକତ ଜନେ ବସ ମୋହି, ତାର ରକ୍ଷଣେ ମୋର ଦେଇ। ମୁଁ ଯେ ସଂସାର ଅଛି ଛନ୍ଦି, ଭକତ ପାରେ ମୋତେ ବାନ୍ଧି। ଭକତ ଜନଙ୍କର ପାଶେ, ନିତ୍ୟେ ମୁଁ ଥାଇ ଭାବ ବସେ। ଏଣୁ ଭକତ ଏ ସଂସାରେ, ଅଶେଷ ଜନ୍ମ ପାପରେ। ମୋର ଭକତ ମୋର ମିତ୍ର, ସେ କରେ ଜଗତ ପବିତ୍ର। ସକଳ ତୀର୍ଥେ ଥାନ୍ତି ତହିଁ, ମୋର ଭକତ ବସେ ଯହିଁ। ମୋର ସ୍ମରଣେ ଯାର ଚିତ୍ତ, ତା ଦେହେ ଥାଇ ମୁଁ ନିରତ। ମୁଁ ଭକ୍ତ ଜନର ଅଧୀନ, ମୋ ତହୁଁ ଭକ୍ତ ନୁହେଁ ଭିନ୍ନ। ଯେ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼େ ମୋର ହିତେ, ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବି କେମନ୍ତେ। ସାଧୁଙ୍କ ହୃଦେ ମୁଁ ବସଇ, ସେ ମୋର ହୃଦଗତେ ଥାଇ। ସାଧୁ ଏ ନିଜ ଭାବେ ଥାନ୍ତି, ନିନ୍ଦା ପ୍ରଶଂସା ନ କରନ୍ତି। ସାଧୁ ଯେ ମଳୟ ପବନ, କାଷ୍ଠକୁ କରଇ ଚନ୍ଦନ। ସାଧୁଙ୍କ ସଙ୍ଗ କର ନୀତି, ଲଭିବୁ ନିର୍ମଳ ଭକତି। ଭକତି କରି ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତେ, ଜ୍ଞାନ ଲଭିବୁ ତୁ ସାକ୍ଷାତେ। ସାଧୁ ସଙ୍ଗମ ଦୃଢ଼ କର, ମୋ ନାମେ ଆନନ୍ଦେ ବିହର। ସାଧୁ ସଙ୍ଗମ ଜ୍ଞାନ ବଢ଼େ, କର୍ମ ବାସନା ବନ୍ଧ ଛିଡ଼େ। ମୋର ପବିତ୍ର ନାମ ଗୁଣ, ନିତ୍ୟ ସାଧୁଙ୍କ ମୁଖୁ ଶୁଣ। ଏ ଜୀବ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ବିନୁ, ଲଭି ନ ପାରେ ମୋର ତନୁ। ମୋ ନାମ ପଶି କର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାରେ, ହୃଦୁ ଅଶେଷ ପାପ ହରେ। ଏଣୁ କୁସଙ୍ଗ ଦୂର କରି, ହୃଦେ ମୋ ଭାବ ଅନୁସରି। ଆତ୍ମାର ହିତ ନିତ୍ୟେ କର, ହସି ବୋଲନ୍ତି ଦାମୋଦର। ଶରଣ ପଶ ମୋର ପାଦେ, ନ ଡର ବିଷୟ ବିଷାଦେ। ଯେ ମୋର ଚରଣ ଚିନ୍ତଇ, ସଂସାରେ ତାର ଭୟ ନାହିଁ। ସକଳ ଭୂତେ ବାସ ମୋର, ମୁଁ ଆତ୍ମା ଜଗତ ଈଶ୍ୱର। ମୋହର ତହୁଁ ସୃଷ୍ଟି ଜାତ, ମୁହିଁ ପାଳଇ ଏ ଜଗତ। ମୁହିଁ ସେ ସତ୍ୟ ରଜତମ, ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷ ଉତ୍ତମ। ହୃଦୟ ମଧ୍ୟେ ମନ ମୁହିଁ, ବେଦରେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁଁ ବୋଲାଇ। ସର୍ବ ସଂକଳ୍ପ ଛାଡ଼ ତୁହି, ସକଳ କର୍ମ ମୋତେ ଦେଇ। ଏକାନ୍ତେ ବୀର ଭଜ ମୋତେ, ସଂସାର ଚିନ୍ତା ଛାଡ଼ି ଚିତେ। ସକଳ କର୍ମ ଫଳ ତେଜ, ସର୍ବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣେ ମୋତେ ଭଜ। ଉଦ୍ଧବ କର ମୋତେ ଧ୍ୟାନ,
ମୋ ବିନୁ କିଛି ନାହିଁ ଆନ, ଏଣୁ ମୁଁ ସର୍ବଭୂତେ ଥାଇ, ପର ମୋର ନାହିଁ। ଗୁରୁଙ୍କୁ ନ ମଣିବ ନର, ଗୁରୁ ଯେ ସାକ୍ଷାତ ଈଶ୍ୱର। ଗୁରୁଟି ସର୍ବଧର୍ମମୟେ, ମୁହିଁ ବସଇ ଗୁରୁ ଦେହେ। ଏଘେନି ଗୁରୁ ଭଗବାନ, ସେ ନୁହେଁ ମନୁଷ୍ୟ ସମାନ। ମୋତେ ପୂଜିବ ଗୁରୁ ଦେହେ, ମୋ ତହୁଁ ଗୁରୁ ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ। ମୋର ଭକତି ଯେବେ ନାହିଁ, ପବିତ୍ର ନୁହେଁ ତାର ଦେହି। ମୋ ଭାବେ ଯାର ଚିତ୍ତ ନାହିଁ, ସଂସାରେ ଦରିଦ୍ରଟି ସେହି। ସେ କାହୁଁ ସଂସାରୁ ତରିବ, ଯେବେ ନ ପାଏ ମୋର ଭାବ। ସ୍ୱଭାବେ ମୋହର ଭକତ, ସର୍ବଦା ମୋର କାର୍ଯ୍ୟରତ। ମୋ ନାମେ ଅଙ୍ଗ ପୁଲକିତ, ନୟନୁ ଅଶ୍ରୁ ଜଳପାତ। ତାମସ ଗୁଣୀ ଅଧୋଗତି, ସେ ପ୍ରାଣୀ ନରକେ ପଡ଼ନ୍ତି। ସାତ୍ୱିକ ପ୍ରାଣୀ ଯେବେ ମରେ, ସ୍ୱର୍ଗ ସମ୍ପଦ ଭୋଗ କରେ। ଯେବେ ମରଇ ରଜଗୁଣୀ, ଏ ନର ଲୋକେ ତା ଭ୍ରମଣୀ। ସକଳ ଧର୍ମ ଛାଡ଼ି ଯେବେ, ମୋତେ ଭଜନ୍ତି ଭକ୍ତି ଭାବେ। ସେ ସର୍ବଭାବେ ଭକ୍ତି ସାଧେ, ସଂସାର ତାହାକୁ ନ ବାଧେ। ଏ ଜୀବ ନିଜ କର୍ମ ଫଳ, ଭୁଞ୍ଜଇ ରହି ଶୟଳ। କର୍ମର ମତେ ଦୁଃଖ ସୁଖ, ଜନ୍ମ ମରଣ ହୁଏ ଦେଖ। କର୍ମଟି ଦୁଃଖ ସୁଖ ଦାତା, ବିଶ୍ୱ ସଂସାରେ ବଳବନ୍ତା। କର୍ମ ନାହିଁ ଆନ ଦେବ, ଭୋତା ତ କର୍ମ ପାଦେ ସେବ। ସ୍ୱଭାବେ ଜୀବ ଆତଜାତ, ସ୍ୱଭାବେ ସଞ୍ଚିତ ଜଗତ। କର୍ମର ବଳେ ନାନା ଯୋନି, ଜାତ ହୁଅନ୍ତି କର୍ମ ଘେନି। କର୍ମ ଯେ ଶତ୍ରୁ ମିତ୍ର ହୋଇ, ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରାୟ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇ। ସମସ୍ତେ କର୍ମ ସେବା କର, କହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଦାମୋଦର। କବୀର ବାଚ, ହରି ବିମୁଖ ପ୍ରାଣୀ ଯେତେ, ସେ ଥାନ୍ତି ପଶୁଙ୍କ ସଙ୍ଗତେ। ତାହାଙ୍କୁ ମୋହେ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା, ବିଷୟାର ସେ ବଢ଼େ ସ୍ନେହା। ଶ୍ରୀ ଶୁକ ଉବାଚ, କୃଷ୍ଣର ଯଶ ଗୁଣ ଗାଥା, ନିରତେ ଯେ କରନ୍ତି ଚିନ୍ତା। ହେଳେ ତରନ୍ତି ଭବତରି, ଜଗତ ମଧ୍ୟେ ଯଶ ପୁରୀ। ଅତି ପତିତ ଦୁରାଚାର, ଯେ ଅବା ପାପିଷ୍ଠ ପାମର। ସେ ହରି କଥା କର୍ଣ୍ଣେ ଶୁଣି, ତରନ୍ତି ଭବ ତରଙ୍ଗିଣୀ। ଯେହା ଶ୍ରବଣେ ଶୁଣନ୍ତି, କିୟ ବା ବଦନେ ଗୁଣନ୍ତି। ସକଳ ପାପ ପଙ୍କୁତରି, ଅନ୍ତେ ଲଭନ୍ତି ନରହରି। ପ୍ରାଣ ବିୟୋଗେ ବ୍ରହ୍ମମୟେ,
पसन्ति नारायण देहे भक्ति लभे कृष्ण पादे न पड़े भव परमादे भक्ति रे प्रीति नाही जार से काहू जाने तो पयर पितृदेवता गो ब्राह्मण ए पूजा परम कारण रिष्ट खंडन एहि विधि निगम वचन प्रसिद्धि परीक्षे कहे व्यास सूत श्री एकादशे भागवत उद्धव वाच जाहाकु न हेउ सदय ज्ञानता हृदय तोहर पादे जार मन से प्राणी भक्त प्रधान से पादे पशिले शरण मते न छाड़े नारायण तोर चरित सुधा पान जे करे श्रवण कीर्तन भावे अमृत पान करे सकल कर्म जे पाशरे तो पाद बिना ए संसार अन्य शरण नाही जार तू नाथ हेउ तार बस दंडे न छाड़ू तार पास तू प्रभु जगत जीवन दरिद्र प्राणीकर धन जे जेते भावे भजे तोते तू थाउ ताहांक ग्रते करू ताहांक उपकार एणु तू भक्त किंकर प्रह्लाद वाच बाळके मोर बोल कर बेळहु गोविंद सुमर निर्मल भक्ति अंतर्गते जेबे करई अविरते तेबे लभई भगवान अन्यथा सर्व विडम्बन प्रवृद्ध वाच परम शास्त्र भागवत अभ्यास करुथिब नित्य अन्य शास्त्र रे गुण दोष मुखे न करिब प्रकाश सकल कृष्णे समर्पिब निष्काम चित्ते सुखे थिब गुरु वचने सिरे धरी सुसाधु संग सेवा करी सत्य कहिब नित्य तुंडे केबे नथिब पाषाण्डे सेवा करिब विष्णु जने पवित्र विनय वचने दुखे संचित जेते धन से नुहे सुखे प्रयोजन कर भजन बाच नमस्ते प्रभु जगन्नाथ जार शरीर ए जगत जुग को जुग एहि मते परमानंद ए जगते धरणी मध्ये अवतरी भ्रमई नाना रूप धरी से रूपे पूजी नर नारी माया संसारु जानती तरी कृष्णर नाम उच्चे गाई लोम पुलक तनु बही नयनु बही अश्रु जल लभन्ति कोटि तीर्थ फल
ए बड़ लाभ ए जगते कृष्ण भजन नाना मते। कुन्ती उवाच तु नाथ संसारर सार पर आपणा नाही तोर। तथापि जे तोते लोड़ई ताहार हृदय थाउ तुही। अशेष दुख करुहत हेमंत प्रभु तु अच्युत। मैत्रेय उवाच तो नाम भजन्ति जे नित्ये से तरी तरान्ति जगते। हरि चरणे आश्रय कर सकल पाप हेब दूर। सकले कृष्ण आश्रय कर ए घोर संसारु निस्तर। हरि विमुख प्राणी जेते से थांती पशुंक संगते। ताहांकु मोहे विष्णु माया विषयार से बढ़े स्नेहा। तेणु संसार मोहे पड़ी दुख संकटे थांती जड़ी। ए मन कृष्ण पादे देले ए माया न लागई भले। ए भावे लोभे कृष्ण पाद हरई विषया विषाद। कहई दास जगन्नाथ मूलटी अटई विश्वास। विश्वास बिना कर्म जेते फल न फले कदाचिते। भजन कले मिले भक्ति भक्ति रे जगन्नाथ प्राप्ति। नमस्ते प्रभु जगन्नाथ हे ऋषिकेश परमार्थ। न जानी समुद्रर गति हस्ते मंथिली मूढ़मती। प्रति जन्म रे मोर मती दंडे न छाड़ू तुम भक्ति। कहई जगन्नाथ दास मो प्रभु कमला विलास। भीमस्यापि रणे भंग मने रपि मति भ्रम। यदि शुद्धम शुद्धम वा मम दोष न विद्यते। श्री जगन्नाथ स्तुति। नमस्ते प्रभु जगन्नाथ अनाथ लोकंकर नाथ। नमस्ते प्रभु वासुदेव भकत जनक बांधव। नमस्ते प्रभु ऋषिकेश भकत जनक विश्वास। नमस्ते प्रभु विश्वरूपी सकल घटे अछ व्यापी। सृष्टि प्रलय अंत करु ए सर्वगर्भरे संभाळु। 50 कोटि वसुंधरी तोर हृदरे छन्ति पुरी। 14 भुवन पाटणा ए सर्व तोहर रचना। तू ब्रह्मा रुद्र विष्णु तुही तो बिनु अन्य गति नाही। सृष्टि तोहर खेल घर असह्य माया जीव पार। तोहर निश्वास मरुत देवे होइले तहु जात। तुहिटी अग्नि देव इंद्र नयनु जात सूर्य चंद्र।
भुजरु अनंत मूरति कंधरु जात सरस्वती सदा चंचल निद्रा नाही ए रूपे शून्य अछु रही हेमंते अशेष महिमा के जानी पारे गुण सीमा तो नाम करुथिले लय कोटिए जन्म पाप क्षय नाम घोषिले सर्वसिद्धि खंडई रोग शोक आदि आरत भंजन तो बाना आतंक काले वज्र सेना होइल दश अवतार नासिल बनिर भार दुष्ट निवारी सन्थ पालु तू नाथ परम दयालु तू अटु दरिद्रंक धन तत बुझे ज्ञानी जन सती युवतींकर मने निजर स्वामी थांती जेने सेही प्रकारे मोर मन तोठारे रहु भगवान हेमंत भावे कले स्तुति प्रसन्न होइबे श्रीपति ए स्तुति जे जन शुणन्ति जमता पाख न माडन्ति राजदंड को नाही भय ऐरी माने जान्ति क्षय भूत पिशाच पेत गण कतिकी न आसन्ति पूर्ण अशुभ सपन देखिब किय बाग्रह पीड़ा थिब ए स्तुति श्रवणे शुणिले हुई बांछा सिद्धि भले बढ़ई आयु विद्या धन खंडई सबु क्लेश मान गंगा सहिते सर्वतीर्थे स्नान करिले फल जेते ए स्तुति पढ़ी सेते फल नमई प्रभु पाद तल ए स्तुति होइला संपूर्ण शुणी संतोष कर मन हरि शरणं 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 गुरु 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 शरणं बाबा 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 शरणं गोविंद हरे गोपाल हरे नटनागर कान्हा श्याम रे गोविंद हरे गोपाल हरे नटनागर कान्हा श्याम रे गोविंद हरे गोपाल
गोविंद हरे गोपाल हरे नटनागर कान्हा श्याम हरे गोविंद हरे गोपाल हरे नटनागर कान्हा श्याम हरे नटनागर कान्हा श्याम हरे नटनागर कान्हा श्याम हरे नटनागर कान्हा श्याम हरे